साथ ही मिले। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। टंगमर के मादम में 2 रिहायशी मकानात आग की हौलनाक वारदात में पूरी तरह खाकस्तर हो गए। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एक मकान में आग नमूदार हुई। आग ने आसपास के मकानात को भी अपनी लपेट में लिया। दोनों मकानात में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। फायर सर्विस अमला और मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। मकामी लोगों का कहना है कि राब्ता सड़क की खस्ताहाली की वजह से फायर सर्विस अमले को बरवक्त पहुंचने में दुश्वारियां पेश आई। उन्होंने मजीद कहा कि आज तक मुतल्लका महकमे को सड़क की मरम्मत करने की अपील की गई, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। मुतासरीन ने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की। जिला रामबन के गांधी टंगर इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से अलफदीन वल्द अब्दुल रहीम का 2 मंजिला रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। उसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत का साजो सामान भी जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद मालिक मकान ने फायर ब्रिगेड समेत पुलिस की मदद के लिए टेलीफोन से राब्ता किया। इस पर रामबन पुलिस मौके पर पहुंची। वाज़ेह है कि अलफदीन के घर में चंद रोज कबल ही उसके बेटे की शादी हुई थी। इसके बाद अचानक इस हादसे की वजह से वो खुले आसमान तले आने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने फौरी मदद की अपील भी की है। कुपवाड़ा जिले के कहमल डिवीजन में नेहरे रेंज के जंगलात में पिछले कई दिनों से आग नमूदार हुई है। आग लगने की वजह से देवदार के सरसब्ज दरख्त राख के ढेर में तब्दील हो रहे हैं। लोग मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर आग पर काबू पाया जाए ताकि जंगलात का मजीद नुकसान न हो। जंगलाती व सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जों को हटाने के लिए महकमा जंगलात ने पहलगाम के मज़ाफ़ात में एक मुहिम का आगाज़ किया। रेंज अफसर पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ़ गनाई की क़यादत में एक टीम ने लुधरो इलाके में 100 किनाल से ज़ायद अराजी पर नाजायज कब्जों को हटाया। 2 तामीरात को मुनहदम किया गया। हुक्काम के मुताबिक ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी और लोगों से इसमें ताउन तलब किया गया है। उधर गुजर व पहाड़ी तबकों से वाबस्ता अफराद ने मुहिम से अपने एतराज़ात जताए हैं। इसके मुताबिक इस तरह की मुहिम से गुजर व पहाड़ी आबादी मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए। जितनी भी कहीं कहीं एनक्रोचमेंट हटाई गई थी उसमें फिर हुआ है, लेकिन इस वक्त जो है गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने अपनी हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की है कि इसको जो भी हम ज़मीन इविक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें तारबंदी चाहिए, हमें तार चाहिए। हम हायर अथॉरिटीज़ को लिखा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जल्दी हमें फेंसिंग के लिए तार और ये पोल फेंसिंग दी जाएगी। ये लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? क्या आप इनको भी रोडों पे देखना चाहते हो या आप ये चाहते हो जैसे भीख मांगे? क्योंकि पूरी गुजर कौम जो है ये आज गुजर कौम के साथ ज्यादती है और इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नर साहब से और पूरी इंतज़ामिया से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट है तो यहाँ पे क्यों लागू नहीं। ढाढर गंदू के बाशिंदों ने इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इलाके में पीने के पानी की कमी की वजह से इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने 2 घंटे तक गंदू सड़क को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजियों ने PHE के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि इनकी बार बार गुजारिश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE ने कहा कि लोगों के मसाइल का जल्द इजाला किया जाएगा। AE और SHO गंदू की यकीन दहानी के बाद लोगों ने सड़क को खोल दिया। ने पहले भी DC साहब से बोला था कि हमें पानी नहीं है, पानी का कुछ किया जाए, तो वो लगे बोलने 48 घंटे में आपको पानी का इंतजाम होगा, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इम्तियाजी सलूक हमारे साथ हो रहा है। 150 घर पूरा है इस गांव के अंदर। फौरी तौर पर जो है वो हमारी स्कीम जो सैंक्शन है वो स्कीम जो है फौरी तौर पर चालू की जाए। अब अजाला ये हो सकता है कि इस पानी की शॉर्टेज वाकई तो है, क्योंकि पानी ड्राई स्पेल चल रहा है तो पानी की शॉर्टेज वाकई है। तो इसके लिए हमने एक नई स्कीम बनाई है जो हमने सोर्स उठाना है, नाला सोर्स है वो जुडिशियस इस्तेमाल करें पानी का और अल्टरनेट हम इनको शिफ्ट पानी सप्लाई। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और उसके हमसाया ममालिक के माबैन अमन का पुल बनना चाहिए। अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी के यूथ वर्करों के साथ एक मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात की।
محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ خوشی ہے کہ جو پی ڈی پی کا جو ایجنڈا ہے، پی ڈی پی کا جو یہ ہمیشہ رہا ہے کہ جموں کشمیر جھگڑے کا باعث نہیں بلکہ امن کا پل بننا چاہیے۔ ہمارے ہمسایہ ملک چاہے پاکستان ہو، چاہے دوسری طرف ہمارا ملک، ہمارے ملک کے ساتھ جہاں ابھی چین نے LAC کے اوپر کافی انہوں نے اس پہ کر رہے ہیں، وہاں سے اندر آ رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں جو مفتی صاحب کا اصلی خواب تھا کہ جموں کشمیر کو ہندوستان اور ہمسایہ ملکوں کے بیچ میں جموں کشمیر کو ایک پل بنانا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے آخرکار مرکزی سرکار کو وہی فارمولا اپنانا پڑے۔ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طلعت پرویز نے یونیورسٹی میں اکیڈمی آف کشمیری لینگویجز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہمکال کاشر تنقیدی نہجہ عنوان سے 2 روزہ سیمینار کی افتتاحی تقریب کے دوران اپنے خطاب میں انہوں نے یہ اعلان کیا۔ پروگرام کے دوران 3 کتابوں کی رسم اجرا انجام دی گئی۔ شعبہ کشمیری کے HOD پروفیسر محفوظ جان نے کہا کہ یہ سیمینار طلباء کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام میں طلباء کو کشمیری زبان میں ادبی تنقید کے نئے رجحانات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ VC نے کہا کہ کشمیری زبان اور کلچر کو جموں کشمیر کے باہر بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اکیڈمی آف کشمیری لینگویجز اسٹارٹ کرا تو وہ ہو جانے سے اور اچھا ہوگا، بیکاز کشمیری لینگویج کشمیر کے علاوہ آپ کہاں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈوگری کا وہ جو ہے وہ جموں یونیورسٹی کرے گی، اور کشمیری لینگویج کی جو ہے وہ اکیڈمی ہم یہاں پہ انشاءاللہ کھولیں گے۔ کوشش یہ بھی کریں آپ کہ اگر باہر کے بچے بھی آ کے سیکھنا چاہیں لینگویج، ان کے لیے بھی آپ جگہ رکھیں، بہت ضروری، تبھی آپ کی جو ہے وہ یہاں کے کلچر کو لوگ ہندوستان کے باہر جو ہے وہ سمجھ۔ ضلع پلوامہ کو دودھ کی پیداوار میں کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں ابھی تک زیادہ تر لوگ ڈیری فارمنگ میں روایتی طریقہ ہی اپنا رہے تھے، تاہم رواں سال سے مرکزی حکومت کی جانب سے صنعت کو بڑھاوا دینے کے لیے اسکیموں کے تحت اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بھی اس صنعت کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ پیش پلوان سے ہمارے نمائندے بلال خان کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ڈیری فارم میں کام کرنے والا اور مال مویشیوں کی دیکھ ریکھ میں مصروف یہ نوجوان کوئی عام مزدور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہے۔ جہاں ضلع پلوامہ کے قوئل گاؤں سے تعلق رکھنے والے سہیل منظور نامی نوجوان نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سرکاری نوکری کا انتظار نہیں کیا، بلکہ سہیل نے اس کے برعکس ڈیری فارم قائم کیا۔ سہیل نے محکمہ اینیمل ہسبینڈری سے رجوع کیا۔ یہاں انہیں مرکز کی جانب سے رواں سال شروع کی گئی انٹینسو ڈیری ڈیولپمنٹ اسکیم کے بارے میں معلوم ہوا۔ اسکیم کے تحت سہیل نے جدید سہولیات سے لیس ڈیری فارم کا قیام عمل میں لایا۔ مرکزی اسکیم کی بدولت سہیل نے اپنی ڈیری فارم کے لیے نیوزی لینڈ سے ڈیزائن منگوایا۔ اب وہ خود کے ساتھ ساتھ کئی دیگر لوگوں کے لیے بھی روزگار فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پرانے زمانے میں گایوں کو پالو، باندھ کے رکھو، پالو، تو ہم نے وہ کنسیپٹ یہاں ختم کیا۔ ہم نے یہاں لیبر لیس ڈیری فارمنگ سٹارٹ کی۔ یہ ہم نے نیوزی لینڈ سے اس کا ڈیزائن منگوایا اس شیڈ کا، تو ہمارا اب فیڈنگ سسٹم بھی اپنا ہے۔ ہم یہاں تقریباً 6 لوگوں کو روزگار بھی دیتے ہیں۔ منتھلی انکم اس وقت 60,000 روپیہ آ رہی ہے، تو ابھی یہ سٹارٹ اپ میں ہی ہے۔ ہم کو ایک فارمر کی انکم ڈبل کرنی ہے، یہ بھی اس میں ایک انیشیٹو ہے۔ دیر آر سو مینی اسکیمز جو بھی آ رہی ہے۔ اس میں ایک بڑی اسکیم جو ہم ابھی جو لانچ ہوئی ہے، اس میں IDDS ہمارا جو پلوامہ ہے، اس میں ہم کو اچھا شیئر ملا ہے اس میں۔ تو اس میں ابھی 47 کیسز ہمارے سینکشن ہو گئے ہیں، جس میں 5 گائے بھی ہے، 10 بھی ہے، 20 بھی ہے، ایون 30 بھی ہے۔ تو بہت سارے نوجوان اس میں ابھی کام کر رہے ہیں۔ آج تک وادی میں ڈیری فارمنگ روایتی طریقے سے ہی ہوتی تھی۔ مرکزی حکومت کی اسکیم کے سبب ڈیری فارمنگ میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ سہیل کی طرح ہی کئی دیگر افراد بھی صنعت سے جڑ گئے ہیں۔ سہیل کی جانب سے ڈیری فارمنگ میں جدید طریقہ اپنانے سے اب دوسرے افراد بھی اسی راہ پر چلنے لگے ہیں۔ یہاں پہ بے روزگاری ہے اس وقت، وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اب یہاں پہ لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے یہاں ڈیری فارمنگ کے لیے۔ اینیمل ہسبینڈری بھی اس پہ سبسڈی دے رہی ہے،
मतलब बहुत मदद कर रही है। आज एनिमल हस्बेंड्री भी इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। सठा पोंसे जाना अमि सत प्रॉब्लम कर काम कर गाव दिवान दोदस 15 लीटर 20 लीटर बज बज मशीनरी दोद वुछान कश्मीर घास यह सलेज गुह वटन मशीन कश्मीर घास चटन मशीन कटर घास लोनान ट्रैक्टर लगान सारी। कश्मीर में सबसे ज्यादा डेयरी फार्मिंग और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जिला पुलवामा में ही है। ताहम डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज तक कोई खास पहल नहीं की थी। अब मरकजी हुकूमत गायों की जदीद नस्ल के अलावा सनत से वाबस्ता अफराद को साइलेज बनाने की तरबियत भी फराहम कर रही है। इसके बाइस मवेशियों को साल भर ग्रीन ग्रास जैसी खुराक फराहम हो रही है। सर्दी में यहाँ पर हमें ग्रीन्स अवेलेबल होते नहीं हैं। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक स्कीम आई है फॉर डेवलपमेंट में, उसमें सैलेज जो हम सैलेज में मेकिंग जो है हमारा, तो उससे क्या होगा कि सर्दियों में ग्रीन अवेलेबल होगा हमारे कैटल पॉपुलेशन के लिए, तो वो हम ओवरकम कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि जो कुछ यूनिट्स डिफंक्ट हो गए थे वो भी रिवाइव हो रहे हैं इंशाल्लाह। जिला पुलवामा को दूध की पैदावार के लिए आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है। यहाँ से रोजाना तकरीबन 8.5 लाख लीटर दूध की पैदावार होती है। ये कश्मीर का वाहिद ऐसा जिला है जहाँ पर मवेशियों की आबादी भी बाकी अजला के मुकाबले में ज्यादा है। डेयरी फार्मिंग का यहाँ की मईशत में काफी अहम रोल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद।